बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम अब जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर एक न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं। मुल्क की सियासत भी अजब है। कल तक हम देख रहे थे कि हुकूमती रहनुमा बशमूल वज़ीर आज़म कहते थे कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये तहरीक इंसाफ थी जो कहते थे कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, बात हम कहीं और करना चाहते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि बानी PTI के अकाउंट से कुछ वीडियोज़ शेयर होती हैं जिनका ताल्लुक शेख मुजीब से, 71 के सानहे से, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से है। उसके बाद आज हमने देखा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से मंसूब बयान है कि इनसे बातचीत नहीं हो सकती। यानी अब हम डेड एंड पे आ गए, डेड लॉक यहाँ पे वाज़े हो चुका। हुकूमत चूँकि हामी थी मुज़ाकरात के लिए, अब क्या वजह बनी कि उन्होंने डेड लॉक क्रिएट किया और कहा कि बातचीत नहीं हो सकती। आगाज़ होता है उस वीडियो से जो उनके अकाउंट से शेयर हुई, वो खुद जेल में है। अब वही वीडियो जो उनके अकाउंट से शेयर हुई इमरान खान साहब की, उसके ऊपर रऊफ़ हसन साहब भी वजाहतें दे रहे हैं, उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर भी वजाहत दे रहे हैं, उसके ऊपर अली मोहम्मद खान भी वजाहत दे रहे हैं कि ये वीडियो कैसे उनके नाम पे जो अकाउंट है उससे अपलोड हुई। ये माना जाता है कि बाहर बैठी जो उनकी सोशल मीडिया टीम है उन्होंने अपलोड की, लेकिन क्या उनकी मर्ज़ी से हुई इस बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। FIA की टीम ने इसी मामले पर जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार किया, तहकीकात का हिस्सा बनने से इनकार किया, कहा कि वो अपने वकला के बगैर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक पेपर पर तो ये लिखा हुआ था कि ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस किस्म के एलिगेशंस हैं। देखिए इस सिलसिले में रऊफ़ हसन साहब क्या कहते हैं। और याद रहे आज के मेरे प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तला जनाब अता तारड़ साहब मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। पहले देखिए रऊफ़ हसन साहब क्या फरमा रहे हैं। मोहतरमा अलीमा खान साहबा भी एक बयान रखती हैं, वो भी मिल के हैं आज इमरान खान साहब से, वो क्या कह रही हैं ज़रा देखिए। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब जहांदीदा सियासतदान है, उन्होंने इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया है, वो भी आप सुन लीजिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं जनाब अता तारड़ साहब से, वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के लिए। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म हूँ या आपकी सीनियर क़यादत हो, राना सनाउल्लाह साहब हूँ, आसन इकबाल साहब हूँ, चंद रोज़ पहले तक सब मुज़ाकरात के बातचीत के हामी थे, बल्कि PTI से गिला करते थे कि ये सियासी जमातों से बातचीत की बजाय अस्करी क़यादत से बातचीत करना चाहते हैं जो कि गैर जमहूरी रवैया है। तो फिर क्या वजह बनी कि आज नायब वज़ीर आज़म जो हैं ये बयान दे रहे हैं कि इनसे बात नहीं हो सकती? बात ये है जामी साहब, बहुत शुक्रिया कि जब मुज़ाकरात की बात होती है तो बानी चेयरमैन PTI से मुज़ाकरात की तो किसी ने बात नहीं की। बात होती है पार्लिमानी पार्टी से बातचीत करने की, बात होती है तहरीक इंसाफ के पार्लिमान में बैठे मेंबरान से बात करने की, बात होती है उनके एग्जिस्टिंग चेयरमैन से गौहर साहब से बात करने की कि कौमी सलामती के मामलात के ऊपर, फलस्तीन के मामले के ऊपर, मईशत के मामले के ऊपर इन लोगों से बातचीत हो सकती है। मगर एक शख्स जिसने 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी की, जिसने साइफर का झूठा बयानिया घड़ा, जिसने दोस्त अरब ममालिक से दिए गए तोहफों को ब्लैक मार्केट में बेच के पाकिस्तान की रुसवाई करवाई, उससे तो कभी ना बातचीत की ख्वाहिश थी, ना बातचीत के हवाले से कोई भी अंदिया दिया गया। उससे तो बातचीत नहीं हो सकती। वो एक मुजरिम है जो कैद की सजा काट रहे हैं अपने किए हुए जुर्मों के नतीजे में, तो उनसे तो ना कभी बातचीत की कोई मामला था ना है, और मुझे नहीं लगता कि होगा। और अभी भी जो ये जिस तरीके से मुल्क दुश्मन बयानियां चला रहे हैं, अब शेख मुजीबुर रहमान को ग्लोरीफाई करके अपने आप को उनको उनसे मुवाजना अपना कर रहे हैं और साथ 1971 के हालात को कोट कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे से कौन बात करेगा और क्यों करेगा? ये तासुर इसका मतलब है दुरुस्त है कि जो हालिया उनके ट्विटर अकाउंट से और PTI ऑफिशियल हैंडल से जो चीज़ें अपलोड हुई वो बुनियादी वजह बनी है जो इसहाक़ डार साहब भी इस जानिब इशारा कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। ये दिस इज़ द रीज़न? नहीं, देखिए रीज़न तो पहले से मौजूद था 9 मई का। और देखिए 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा देने में क्या अमर माने हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप को सजा हो गई, कैपिटल हिल वालों को 2 महीने के अंदर हो गई, लंदन राइट्स वालों को चंद हफ्तों के अंदर हो गई। तो पाकिस्तान में अभी तक मामला मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सका, हम ये भी समझने से कासिर हैं। तो 9 मई वालों से तो वैसी कोई बातचीत नहीं हो सकती जिन्होंने कर्नल शेर खान का मुजस्मा उठा। तो 9 मई वालों को सजाएं क्यों नहीं हो पा रही? आप हुकूमत ने आपने इसकी कोई तहकीक की, मालूम किया, कोई अवाम को बतलाए ना कि अगर हुकूमत ही शिकायत कर रही है तो बड़ी अजीब बात है, क्यों नहीं हो पा रही उनको सजा? नहीं, आपका क्या ख्याल है कि जो लोअर जुडिशरी के जजेस हैं वो हुकूमत के ताबे हैं? बिल्कुल नहीं। तो बात ये है ना होने चाहिए। मुल्ज़िमान का जो मामला है उस वक्त की केयर टेकर की हुकूमत में
प्रोसिक्यूशन जरूर की और प्रोसिक्यूशन तक उनका काम था करना, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि जब इल्तवा का शिकार किया जाता है मुकदमात को और वकला तारीख पे तारीख लेते हैं और मामलात को आगे नहीं चलाया जाता, तो मैं तो समझता हूँ कि ये फिर लोअर जुडिशरी का काम है ये करना। कुछ वक्त जाया हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने केस चलाया चंद माह, वो भी ताखीर का एक वजह बनी, मगर मैं समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, वरना तो ये जो आपका शिकवा है ये तो उसी बात से जुड़ा हुआ जो वज़ीर आज़म ने काली भेड़ों का जिक्र किया, जिस पे आला अदलिया के एक जज साहब ने कहा काली भेड़ें नहीं हम काले भूंड हैं। वज़ीर आज़म ने साकिब निसार साहब, मज़ाहिर नकवी साहब जो बदउनवानी जिन पर साबित हुई, एजाजुल एहसन साहब, इन सब की बात की और उन्होंने मौजूदा सेटअप में किसी जज की तरफ रेफर नहीं। लेकिन वो जो गुफ्तगू थी उनकी मजलिस आमला नून लीग की, उस वहाँ से खिताब कर रहे थे, उस गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है, आप खुद भी सुन सकते हैं। वो मौजूदा हालात का जिक्र कर रहे थे, 9 मई का जिक्र कर रहे थे, सजाएं ना होने का जिक्र कर रहे थे, इमरान खान साहब को मिलने वाले रिलीफ का जिक्र कर रहे थे और फिर काली भेड़ों का जिक्र कर रहे थे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अक्सरियत अच्छे जजेस की है, अक्सरियत जो है वो अच्छे जजेस की है, मगर चंद काली भेड़े हैं। और देखिए ये लॉबीज रिटायर होने के बाद भी एक असर रसूख रखती हैं, तो अब मौजूदा सेटअप में कोई बात अपनी तरफ ले जाए तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता, मगर देखिए ये फैसला जरूर करना होगा कि इन केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचना है, कभी ना कभी पहुंचना। तो आप फिर ये फरमा रहे हैं कि जो माजी की काली भेड़ें हैं उनका असर रसूख अभी भी अदालत पर है? जी देखिए, ऑब्वियसली वो सीनियरिटी में लोग ऊपर होते हैं, कई दफा असर रसूख रखते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जाती पसंद नापसंद से बुलंद होकर, उससे मावरा होकर ये सारे फैसले करने होंगे। बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन ये आप एक वजीर हैं इत्तलात के, नून लीग के अहम रहनुमा हैं, अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर ये हुकूमत पर वाजिब नहीं है कि ये महज एक रिटॉरिक बयान करने की बजाय इस्टेब्लिश करें कि काली भेड़ें कौन थीं और उनका असर रसूख किस अदालत पर है, वो इस्टेब्लिश करें। अब जिस तरह इस्तीफा दिया मज़ाहिर नकवी साहब ने और इस्तीफे के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बदउनवानी साबित होने का ऑर्डर पास किया, तो चीजें मौजूद हैं साकिब निसार साहब के हवाले से। वो ऑडियो टेप उनके बेटे की जहां पीटीआई की टिकट लेने के लिए वो पैसे किसी से मांग रहे हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। तो ये सारा सिस्टम चलता रहा है और ऑब्वियसली आपके सामने चलता रहा है, तो इसमें तो किसी को कोई भाव नहीं होना चाहिए ना कि काली भेड़ें कौन थी। और अभी भी जो मामला चल रहे हैं, हम तो चाहते हैं महाजराई कम हो और कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले हों, मगर ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आता। ताखीरी हरमों को कोई डील करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। 6 साल लगे फॉरेन फंडिंग का फैसला आते हुए। उधर नवाज शरीफ साहब को सजा देनी थी तो डे टू डे हियरिंग करके विद इन अ फ्यू मंथ। काली भेड़ें सिर्फ टक्कर ही मारती हैं, लेकिन अगर आपका पाला अब काले भूंडू से पड़ गया तो क्या होगा? देखिए, हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, वो अपने लिए तो काला भूंड कह सकते, मैं तो ये नहीं कह सकता। तो मैं ये समझता हूं कि महाजराई कम होनी चाहिए और मामलात को सुलझाना चाहिए। इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, महंगाई कम हुई है और मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बत तरफ जा रहे हैं। महंगाई में वाज़ेह कमी जो है वो वाक़या हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये महाजराई रही और इसी तरह बयानात आते रहे, और ये देखिए जजेस को तो रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए और ये बयानात से परहेज करना चाहिए, ना सोशल मीडिया देखना चाहिए, ना ही किसी जमाने में वो अखबार तक नहीं पढ़ते थे। बिल्कुल ठीक। सोशल मीडिया की पोस्टें देख के अगर बात होगी तो फिर तो अच्छा, ये यहाँ पे वाजे कर दें कि अभी तक हुकूमत की तहकीकात क्या कहती हैं। एक शख्स है जो अडयाला जेल में कैद है, उस शख्स का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चल रहा है, उसके ज़रिए ये वीडियो जिसके ऊपर आपको शिकायत है वो अपलोड हो रही हैं। सो हु डिड इट? जेल बैठ के क्या उनके पास आईफोन है, कोई एंड्रॉयड है, कोई आईपैड है, क्या है, कैसे वो कर रहे हैं? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जेल में मुलाकातें करने 100 लोग जाते हैं और मैं हैरान हूँ मेहदी हसन जैसा इंटरनेशनली अक्लेम जर्नलिस्ट एक झूठा आर्टिकल छाप दे। मेरा तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपने एक पॉलिटिकल आर्टिकल छापा और आपने लिखा कि डेथ सेल और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मैं चैलेंज करता हूँ, आप आके देख लें। 8 कमरे जेर इस्तेमाल हैं, बाइसिकल है एक्सरसाइज वाली, वॉकिंग गैलरी है, डॉक्टर है, कुक है। 8 कमरे जेल में? जी, वॉकिंग गैलरी है ना जी।
وہ 3-4 کمروں کو کنورٹ کیا گیا لیونگ کوارٹرز میں, ایک میں کچن بنا ہے, ایک میں عالیشان واش روم تعمیر کیا گیا ہے, یہ واکنگ گیلری بنائی گئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک شاہانہ طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں. جیل اللہ تعالیٰ کرے کوئی نہ جائے, ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, مگر آپ جب لوگوں کو کہتے تھے میں اے سی اتار لوں گا, بند کر دوں گا, ہم نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو, اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس سے جیل کنٹرول ہوتی ہے. مگر آپ کو جو واکنگ گیلری ملی ہے, بائیسیکل ملی ہوئی ہے, دیسی گھی میں آپ کھانے بنواتے ہیں اپنے من پسند, آپ اپنی مرضی سے وہاں پہ اپنی روٹین سیٹ کرتے ہیں, آپ کی 250-300 سے اوپر ملاقاتیں ہیں. تو یہ آرٹیکل پولیٹیکل چھاپا مہدی حسن صاحب نے. میں تو ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے that Mr. Mehdi Hasan should at least have verified the facts that Mr. Imran Khan is not in solitary confinement. He has been given more than 7 cells. He has a kitchen to make the food of his choice. He has a bicycle. He has a walking gallery. He meets whoever he wants. تو یہ انہوں نے بڑا غلط, مسٹر مہدی حسن has put his reputation on stake by publishing this article on political basis. لیکن وہ آپ کی قیادت جو ہے, انہوں نے جو پیڈ, کیونکہ لکھا ہوا ہے ایپ کے اوپر, اس کے اوپر جو ٹویٹس کیے, وہ بھی پھر مہدی حسن نے اس کے خوب لتے لیے کہ یہ بھائی پیڈ انٹرویو نہیں ہے, یہ اپلیکیشن پیڈ ہے. انہوں نے کیا ٹویٹ جناب بٹ صاحبہ نے, وہ میں نے میری بھی نظر سے گزرا, میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل کانٹینٹ تھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب سالٹری کنفائنمنٹ ہے نہیں, اور آپ اتنی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور آپ وہاں سے ہدایات جاری کر رہے ہیں کون سی ویڈیو لگائیں کون سی نہ لگائیں, تو پھر یا تو آپ بندہ پن پوائنٹ کریں کہ جی یہ احمد نامی آدمی ہے, اس نے یہ. آپ کے خیال میں ویسے یہ ویڈیوز جو ان کی اپلوڈ ہو رہی ہیں, یہ پاکستان بیٹھی ان کی سوشل میڈیا قیادت کر رہی ہے, موجودہ پی ٹی آئی قیادت کر رہی ہے, یا امریکہ بیٹھے کچھ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کروا رہے ہیں, باقی اپنی جگہ پہ چیزیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے 9 مئی کا بیانیہ گھڑا, جب آپ کے لوگوں نے کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو وہ ویڈیو سامنے ہے نا آپ کے, وہ بھی کہہ دیں کسی اور نے کیا تھا, کہہ دیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی تینوں بہنیں موجود نہیں تھیں, کہہ دیں کہ حسان نیازی آپ کا بھانجا وہاں موجود نہیں تھا. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ ہر چیز ڈال دیں, ان کو عادت پڑ گئی ہے. عطا آرٹ صاحب, یہ ایف آئی اے نے جب ان کے پاس ٹیم بھیجی اور نوٹیفیکیشن بھی سامنے آیا, ایک تو انہوں نے کہا یہ ایلیگیشن ایبسلیوٹلی نان سینس ہیں, پھر وہ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کے بغیر میں تحقیقات کا حصہ نہیں بنوں گا, تو آپ کیا کیجئے گا؟ دیکھیں آپ نہ بنے, آپ کا تو وتیرہ یہ رہا ہے نا کہ آپ نے 6 سال فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں ہونے دیا, اور آپ نے تمام کیسز میں کبھی کا ٹانگ خراب ہے, کبھی کا نیت خراب ہے, کبھی کا بیوی بیمار ہے, کبھی کا وکیل بیمار ہے, کبھی وکیل نے ملک سے باہر جانا ہے. آپ کا تو یہ ہمیشہ, کبھی آپ نے قانونی سوالات کا جواب کب دیا ہے؟ اگر ٹرمپ کو باہر سزا ہو سکتی ہے تو آپ کا بھی ایک کیس ہے, آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے. اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے, مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہوں کہ جی سیزن جیڈ وائٹ کا کیس چلایا جائے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا معیار سیٹ کیا انصاف کا. آپ تحریک انصاف آپ کی پارٹی کا نام ہے, آپ نے ہر وہ جرم کیا جس کا سوچا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد جواب دہی کوئی نہیں ہے. آپ ابھی بھی ملک توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, اور جب آپ پہ زیادہ کرٹیسزم آتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے تو کیا ہی نہیں. یہ جو میں نے نہیں کیا والی سیاست ہے نا, یا میں نے نہیں کہا تھا, یا میرا مطلب یہ نہیں تھا, یہ جو یو ٹرنز کی سیاست ہے, اس نے اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا. لیکن ایک جیل بیٹھے شخص کی ہمشیرہ ان سے مل کے آتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں فکر ہے کہ انہیں زہر نہ دے دیا جائے. ابھی ہارپک کے 4 قطروں کی بات ہوتی ہے, کبھی زہر کی بات ہوتی ہے, کھاتے آپ دیسی مرغ ہیں. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کھانا گھر سے آتا ہے اور باقاعدہ پراپر طریقے سے ان کو دیا جاتا ہے, اور کسی کو اتنی آسائشیں اور سہولتیں جیل میں میسر نہیں تھی. ہم نے یہ واضح کریں, میرا تو خیال تھا کھانا شاید جیل میں ان کے ساتھ جو مشقتی ہیں ان کی سپرویژن میں بنتا ہو, آپ کہہ رہے ہیں گھر سے آتا ہے کھانا؟ گھر سے آتا ہے, پھر کچھ کھانا وہ مرضی سے بنواتے ہیں, کچھ وہ منگواتے ہیں باہر سے, کوئی دقت نہیں ہے ان کو. اور دیکھیے ہم نے 4 سال عمران نیازی صاحب کے دور میں سارا کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے, اور لوگوں کو ڈیتھ سیلز میں جاتے دیکھا, لوگوں کا دوائی اور کھانا بند ہوتے دیکھا, لوگوں کے گرمیوں کے اندر ہیٹر چلتے دیکھے جیل کی کھڑکی کے باہر تاکہ اذیت دے سکیں. یہ تمام چیزیں ہوتی دیکھیے. آپ تو لگتا ہے جس طرح ہالیڈے کے اوپر ہیں, اور آپ تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کو ملتی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں میں سالٹری کنفائنمنٹ میں اور پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے نہ سیاست امپورٹنٹ ہے, نہ سیاست دان امپورٹنٹ ہے, پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان پہلے آتا ہے, سیاست بعد میں آتی ہے. کسی بھی کلٹ کا
या किसी भी अता साहब, जाते जाते शायर हैं, सहाफ़ी अहमद फरहाद लापता थे, फिर पता चला मुजफ्फराबाद में और एक और इलाके में उनके ऊपर 2 पर्चे हैं, वहाँ उनके अहले खाना से मुलाकात भी होगी। जस्टिस मोहसिन कियानी की अदालत में वो केस पेंडिंग है। जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जब तक ये मेरी अदालत में नहीं आएंगे ये डिसमिस नहीं होगी एप्लीकेशन, बल्कि उन्होंने तो ज़िम्मेदारों को बुलाने का तयन किया था। तो ये कहाँ थे अहमद फरहाद, और अचानक कैसे मुजफ्फराबाद में पर्चा हो गया? इस बीच में वो कहाँ थे? देखिए, मेरे तक जो मालूमात आई हैं, आज़ाद कश्मीर में उन पे को पर्चा हुआ, उनको रोका गया, उसके बाद उनको कैद हुई, वहाँ पे FIR रजिस्टर हुई, थाने ले गए। मेरे तक जो मालूमात आई हैं वही हैं जो आपके पास मालूमात हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस पे अगर कोई मजीद कोई तहकीकात करना चाहते हैं, आजम नजीर तारड़ साहब उस दिन पेश हुए थे, तो हुकूमत से पूछ सकते हैं। जो मालूमात थी उनको फराहम कर दी गई हैं, कोई मजीद होगी वो भी शेयर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात थे। इमरान खान साहब की पोजीशन हो, PTI की जानिब से वीडियोज़ अपलोड करने का मामला हो, डेडलॉक की जो सूरत हाल है उस पर उन्होंने पोजीशन अपनी हुकूमती सरकारी बयान दिया है। अहमद फराज साहब का हमने पूछा वो कहाँ थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास वही मालूमात हैं जो आप तक हैं। फिर ये सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि अलबत्ता इन दिनों में जब तक FIR सामने नहीं वो कहाँ थे। यहाँ एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और बैरिस्टर अजहर सदीक, नामवर कानूनदान हैं। इन दोनों से मौजूदा सूरत हाल पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इसाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नून लीग के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। आज वो ये बयान दे रहे थे कि रियासत के ख़िलाफ़ उठने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैं बार बार प्रोग्राम में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे पहले यही हुकूमती रहनुमा थे जो कहा करते थे बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और PTI की क़यादत कहा करती थी कि हम आपसे बात नहीं कहीं और बात करना चाहते हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ? पहले भी इंट्रो में आपने सुना, ये हुआ तब से जब सकूत ढाका के मामले पे, शेख मुजीब के मामले पे PTI ऑफिशियल से लेके इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल हैंडल है एक्स पे, जिसे हम ट्विटर कहते थे, वहाँ कुछ वीडियोज़ और कंटेंट जो है वो अपलोड हुआ, जिसकी बुनियाद पे FIA की कमेटी बनी जो तहकीकात करना चाह रही है इमरान खान साहब से, जिसका हिस्सा बनने से वो इनकारी हैं, उसे एब्सोल्युटली नॉनसेंस करार दे रहे हैं, मुखला के बगैर बातचीत से इनकारी हैं। तो यहाँ हम जो उम्मीद लिए बैठे थे कि शायद को राह निकले बातचीत की, अब दोबारा मामला डेड एंड पे आ गया है, क्योंकि अलीमा खान साहबा ये कहती हैं जवाब में कि डील तो इमरान खान ने करनी नहीं, आप बताएं आपने क्या करना है। हुकूमत अब ये कह रही है कि इनसे तो हमने बात करनी नहीं, तो फिर होगा क्या? मैं आप अवाम इसका क्या पुरसान हाल होगा? क्योंकि ये सियासी जो तकसीम है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इस सब से तो वो बढ़ जाएगा। अजहर सदीक साहब मारूफ कानूनदान तशरीफ़ रखते हैं प्रोग्राम में, और जनाब बैरिस्टर अकील साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों से हम बात करते हैं। सबसे पहले अजहर सदीक साहब, एक ही गल हुई सर, पहले तो हुकूमत बात करना चाहती थी, अब कह रहे हैं इनसे बात नहीं हो सकती, और ये इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से कौन ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहा होगा जिसकी वजह से रियासत को और हुकूमत को इतनी तशवीश हुई? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनके बस में नहीं है, मुलाजिम लोग हैं, प्रॉक्सी गवर्नमेंट है ये, इनके पास तो कुछ नहीं है। यानी हमें कहते हैं पार्लियामेंट में बैठे, क्या पार्लियामेंट में बैठे क्या करेंगे आप? पार्लियामेंट में बैठकर आपके पास है क्या? यानी अभी जो कुछ हो रहा है अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, ये कुछ नहीं हुआ। ये 2017 से पहले की जो बातें करते हैं, रिकॉर्ड पे उठाकर देख लें, आ जाए कमीशन में उठा लें, कुरान मजीद रख लें सामने और आकर बैठकर बात कर लें। वजह क्या है? ये तो बेचारे एक अपना पेड मुलाजिम है, अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुलाजमत बहुत जल्द ख़त्म होने वाली भी है, वो दिन भी आने वाले हैं। एक बात तो ये समझ लीजिएगा, मैं आपको जब ये कोशिश की 9 मई का बयानिया बनाया, मैं अभी अता तारड़ साहब को सुन रहा था, यार बहरहाल मैं तो ऐसी सियासत पे मैं तो शर्म आती है मुझे, इस तरह की सियासत भाई हमने नहीं करनी है। झूठ 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 झूठ, मैं 9 मई का कहते थे। अब कोर्टों में कभी गए हो भाई? कोर्टों में वो तो कहते हैं लोअर जुडिशरी जो है ना, वो ये कहते हैं लोअर जुडिशरी जो है वो काली भेड़ों से मिली हुई है, और काली भेड़ों से मुराद उनकी माजी की कुछ जज साहिबान है। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की पिटीशन एक आ गई है, एक मैं भी फाइल कर रहा हूं। मैंने ट्रांसक्रिप्ट सारा तैयार कर लिया है। उन्होंने मौजूदा क्या मतलब आपका? यानी बैरिस्टर अजहर सदीक साहब वजीर आजम के खिलाफ पिटीशन डाल रहे हैं? जी बिल्कुल। काहे की? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। काहे की? कोई शक नहीं है, बहुत हो गया है। काहे की? किस मुद्दे पर? किसी बात की
کنٹیمپٹ کی انہوں نے جو لفظ کہے ہیں وہ موجودہ جوڈیشری کے بارے میں ہے. اگر انہیں کوئی یعنی آج تک تو دیکھیں نا, آپ کے پاس مثال موجود ہے, ارشد ملک بڑی باتیں کرتے تھے, آڈیو ویڈیو پتہ نہیں کیا کیا. جب وہ کیس آیا اپنا ایون فیلڈ کا, جب کیس آیا تو وہاں وہ اس پہ بلایا نہیں, اس پہ جرا نہیں کی, اس کی کبھی فورینسک نہیں کرائی, پر وہ بڑا ججمنٹ تھی اشتیاق کی ججمنٹ کوسا صاحب نے لکھی تھی کہ کیا طریقہ کار ہے. موقع تھا نا, سنہری موقع تھا. آپ یعنی وہ جو شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں تقریر کی تھی, اس میں جنہوں نے کہا کالی بھیڑوں کا ذکر کیا, اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ لاہور کرتا ہوں میں اسلام. اور آپ کی استدعا کیا ہوگی اس میں؟ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کرنا. آپ کو یاد ہوگا تاریخی طور پر یہ مذاق کرتے رہتے ہیں آرٹیکل 62 اور 63 کا. آرٹیکل 63 میں لکھا ہے, اور آپ کو یاد, یوسف رضا گیلانی میری ججمنٹ ہے رپورٹڈ PLD 2000, آپ کو یاد ہو 12 سپریم کورٹ 774, جب یوسف رضا گیلانی نے کنٹیمپٹ کی تھی تو اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن میں میری پٹیشن پہ ہوئی تھی. یعنی مجھے تو اندازہ نا. اور کنٹیمپٹ کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے جب دوسرا عہدہ نہیں چھوڑ رہے تھے تو میں نے اس خود ہی کنٹیمپٹ فائل کی تھی, صدارتی عہدہ چھوڑا تھا. تو میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہاتھی کے گاند کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ ریٹورک کرتے رہے, سیاست کرتے رہے, تو بڑا مشکل ہے. 9 مئی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے کیس میں ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے, نہ ان لوگوں کی طرف سے ڈیلے ہے. ابھی تک کوئی ایویڈنس عمران خان یا کسی کے بارے میں آئی نہیں ہے, اور اس کا ثبوت ہے. اسی لیے حیدرآباد سازش کیس میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں آپ کو وہ ساری. چلیں وہ بات لمبی ہو جائے گی. میں بیرسٹر عقیل صاحب سے جواب بھی ہم لے لینا. عقیل صاحب, ایک تو آپ کے لیے بڑی تشویش کا مقام ہے کہ بیرسٹر صاحب جا رہے ہیں جناب پرائم منسٹر کے خلاف کنٹیمپٹ کی درخواست لے کے کہ جو کالی بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا اس کے اوپر ان پہ آرٹیکل 62-63 لگنا چاہیے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو سرکار پیڈ ہے, ملازمت پر ہے, آپ نے کیا مذاکرات کرنے ہیں کسی کے ساتھ؟ جابر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اظہر صاحب نے جو بات کی کہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں تو شوق سے لے کے جائیں, بالکل لے کے جائیں. اس میں دیکھیں بات کو تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکس لیا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جب بات کی تو یہ بتائیں نا کہ مزار لکھوی نقوی صاحب یا ثاقب نثار صاحب یا اعجاز الاحسن صاحب یا کھوسا صاحب, یہ تمام تر وہ کیریکٹرز ہیں جنہوں نے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کو نکالا, نہ صرف نکالا بلکہ اس کو پارٹی صدارت سے فارغ کیا. تو یہ پارٹی کے ایک فنکشن میں بات ہوئی ہے اور ایونٹ پہ بات تھی, اور اس ایونٹ میں یہ واضح طور پہ کہا گیا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ کالی بھیڑیں, تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا حصہ ہے کہ ایسے جج صاحبان معذرت کے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے سہولت کاری فراہم کی ہے, جنہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو ٹو کیا ہے. اور آج بھی وہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جنرلی وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, خالی جوڈیشری کی بات نہیں کر رہے لیکن دیگر ڈپارٹمنٹس میں بھی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے, خواہ وہ لوور جوڈیشری ہو, ہائر جوڈیشری ہو. تو دوسری جو بات یہ کر رہے ہیں, یہ آپ آن ایئر ایک براہ راست پروگرام میں بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بیرسٹر صاحب. آپ خود قانون دان ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ لوور جوڈیشری سے لے کے لوور جوڈیشری اور ساری ابھی بڑا سوچ سمجھ کے اسپیسیفک ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ لوور جوڈیشری سے لے کے ہائر جوڈیشری تک ان کو سپورٹ مل رہی ہے, پی ٹی آئی کو سپورٹ مل رہی ہے. کیا سپورٹ نہیں مل رہی؟ دیکھیں کیس ان پوائنٹ یہ ہے, مثال کے طور پہ بانی پی ٹی آئی کو لائیو دکھانے کے لیے معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے اور اس میں ڈسینٹنگ ویو آتا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ایک فیصلہ انہی جج صاحبان کا موجود ہے جو پہلے آلریڈی میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے, ان کی سپیچز نہیں دکھانی چاہیے. تو دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, سلیکٹیو جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ عوام بھی دیکھ رہی ہے اور عوام کے سامنے بھی ہے. جہاں تک یہ کنٹیمپٹ لے کے جانا چاہتے ہیں, آلریڈی کیونکہ میٹر لاہور ہائی کورٹ میں یہ سب جوڈس ہو گیا ہے اور اس پہ وفاق سے جواب مانگا گیا ہے. اب وفاق کا جواب جب آئے گا تو وہ ایڈوکیٹ نہیں, میرا خیال ہے اظہر صاحب علیحدہ سے اپنے تئیں ایک پٹیشن ڈالنا چاہ رہے ہیں. سر آلریڈی کیونکہ اس کا متن جو پٹیشن کا ہے وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے نا, کسی نے کنٹیمپٹ پٹیشن آلریڈی ڈال دی ہے. اب ایک پٹیشن ہو کہ 10 پٹیشنز ہوں, معاملہ تو آلریڈی کورٹ میں چلا گیا ہے اور معاملہ سب جوڈس ہے. بالکل ٹھیک. اظہر صاحب وہ کہہ رہے ہیں سلیکٹیو جسٹس کی انہیں بو آتی ہے اس سارے پروسیجر میں. وہ نام لے رہے ہیں ماضی کے کچھ جج صاحبان کا اور کہہ رہے ہیں اصل میں کاڑی بھیڑیں وہ تھیں. اچھا میں نا, چونکہ میں تو 1992 سے وکالت میں ہوں نا, آپ کو یاد ہونا چاہیے یہاں ایک عطا تاڑر صاحب کے والد صاحب تھے,
याद है बैग लेके सजाद अली शाह के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था। हमारी यादाश्त कमजोर है। और उसके बाद वही रिटायर्ड जजेस इनकी पार्टियों में आए, फिर सदर बनाया गया। आपको याद होना चाहिए सारी चीजों को सामने रखते हुए। फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को बनाया इन्होंने। मैं किस किस जज का नाम लूं आपके सामने। फिर उन्होंने कई रिटायर्ड जनरल, कई ब्यूरोक्रेट, जो असल बात सिलेक्टिव जस्टिस की बात कर रहे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं मिसाल के तौर पर इन्होंने नाम लिया। खुद साहब ने क्या किया है, जरा आ जाए स्पेसिफिक, आ जाए, 1-to-1 डिबेट रख लें। सुन रहे हैं जस्टिस साकिब निसार तो भाई वो उस फैसले में थे ही नहीं। जस्टिस जाजुल अफसर का फैसला था। और मैं ये भी बता दूं आपको वजह क्या है कि अब एक बंदे ने कामा लिया दुबई का। मुझे आप बता दें, आप अपना जामी साहब जरा आप देख के दिखा दें कि आप मुलाजमत के बेस के ऊपर कामा लें और तनख्वाह ना लें, वो तो आपके खिलाफ पर्चा कर देंगे, आपको पढ़ के जेल में डाल देंगे। भाई आपने एक मुलाजमत के तौर पर लिया और अब मुलाजमत लेने तनख्वाह देनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और ये रिव्यू खारिज हो चुकी है, ये जजमेंट फाइनल हो चुकी है। जहां तक पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, पार्टी सदर की, वो तो नवाजी तो थे ही नहीं। वो तो वजह क्या है, वजह बुनियादी तौर पर जो समझ रहे हैं आपने कि ताहयात नाली वाला मामला था, वो मामला वहां आया और वो उसमें आके 232वें सेक्शन में इन्होंने अमेंडमेंट की। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मैं जो रिकॉर्ड सीधा रखना चाहते हैं। जस्टिस जाजुल अहसन ने क्या किया, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने क्या किया। हाँ, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का पुरानी बातें में, आप जो असल पुरानी किड चली आ रही है, उन्होंने बुलाया था नवाज शरीफ को कंटेम्प्ट के अंदर, जब ये बयानात वगैरह देते थे। मैंने उस वक्त फाइल की थी पिटीशन, मैंने ही फाइल की थी उस वक्त पिटीशन, कंटेम्प्ट में बुलाया था। शायद खान अब्बासी को बुलाया था, और उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ वाला लार्जर बेंच में बैठे हुए थे। तो ये जो बातें है ना, वो जो उन्होंने को मिसकंडक्ट किया, वो जाने ये जाने। अगर कोई फैसले के अंदर कमी है, ज्यादती है, वो फैसले नहीं तो फिर अगर इतने ही मुज़ाहिर अली नकवी साहब इतने पवित्र थे तो फिर उनके साथ क्या हुआ? देखिए मैं वो बात नहीं करना चाहता। बात फिर पूरी करें ना, जितना डिटेलें हैं वो खुद नहीं सुन लें, फिर आप फिर सुन लें। जी आप बोलें, बैरिस्टर साहब सुन रहे हैं। अकील साहब आप बात कर सकते हैं। जी अकील साहब आप बात कर सकते हैं। असल बात है मॉडल टाउन थाने की, मैं बता देता हूं, मॉडल टाउन थाने की इंक्वायरी जो है वो पब्लिक की, मैं वो रिकॉर्ड लार्जर बेंच है आप कीजिए बना था। उसके बाद फिर इनको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई थी कसूर में इनके कोई इन लोगों ने ज्यादती की थी, वह कंटेम्प्ट में सजाएं हुई थी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वो निभाई है। जब इन्होंने वो अलग बात है, इसलिए पसंद नहीं उनको। भाई बात करें कि कहां नहीं अगर आप वो रुखसत हुए हैं तो पुरानी दुश्मनी की वजह से रुखसत हुए हैं। ओहो इंज ना करो आज़र साहब, इंज ना करो ना सर, मेरी एक गल सुनो, मैंने तो पता है ना, आप अकील साहब आप बात कर सकते हैं। अकील साहब आप माइक, अगर जी अजहर साहब थोड़ा सा मौका दे दें। वो दे रहे हैं मौका, आज तो देखें पूरा मौका आपको दे रहे हैं, वरना अजहर साहब मौका नहीं देते होते। सबसे पहले शुरू करूंगा इन तमाम जजेस का जो आपने नाम लिया, सबसे पहले आप खोसा साहब से शुरू करें। क्या खोसा साहब ने नहीं कहा था कि तुसी पिटीशन लेके आओ, तो मैं तो उन्हें दसना सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या पिटीशन पैनामा वाले पूरे मामले पे क्या उन्होंने पेंडोरा बॉक्स नहीं खोला? सुन लेना आप। उसके बाद आप आ रहे हैं इजाजुल एहसन साहब पे। क्या इजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज नहीं लगे हुए थे पैनामा की तमाम तर प्रोसीडिंग्स और उनकी इमा पे, और उनकी जो तमाम तर मॉनिटरिंग थी उसके अंदर सारा पैनामा का फैसला जो कि कानून के और आइन के मुनाफी था, वो आपने नहीं देखा? उसके बाद साकिब निसार साहब पे आज कितनी ऑडियो लीक्स उनकी मौजूद हैं, मतलब कितनी बाकी इश्यूज मौजूद हैं उनके, जिस तरह आपकी हैंड होल्डिंग की, जिस तरह आप लोगों को उन्होंने ये इवन 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में, और वो किसी ऑडियो लीक में कोई ट्रक का भी जिक्र है ना, पता नहीं क्या है वो आखिरी जज साहब वो हैं। अब देखें ना, उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन जेसीपी में जो है उनके खिलाफ दरखास्त आती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ दरखास्त आई, उन्होंने रिजाइन किया। क्यों रिजाइन किया? अगर उनका एक भी एयोटा ऑफ एविडेंस उनके खिलाफ नहीं था तो फिर उनको रिजाइन क्यों करना चाहिए था? इजाजुल एहसन साहब अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे, उन्होंने क्यों रिजाइन? बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं अकील साहब आपसे, बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं आपसे सदीक साहब। अकील साहब सवाल बड़ा आला है। अच्छा जामी साहब मैं जो कि वकील है ना, हम हेर से तो हम सुनते रहते हैं ना, वो अपना इस तरह की अपना अफवाहें फैलाना, ये सब अफवाहें हैं। अब आप बताएं ना, एविडेंस के साथ हम बात करें। अब इस बात को छोड़ें, जो असल बात मैं आज चाहता हूं ना, आप जरा सुन लीजिएगा। इमरान खान के खिलाफ 9 मई का या बाकी लोगों के खिलाफ अभी तक 9 मई का बयान नहीं आ सका, चलान चला नहीं सके, एविडेंस इनके पास है नहीं, एक केस से निकालें दूसरे में डाल दें, डिटेंशन ऑर्डर, यानी इतनी फसाइयत हुई, इतनी पॉलिटिकल विक्टिम रिकॉर्ड के ऊपर है। वो कहते हैं कि अदलिया जिम्मेदार है, अदलिया ने 9 मई पर अभी तक ढील रखी है, फैसले नहीं किए, फैसले हुए होते तो नौबत यहां ना आती। मैं फिर वही बता रहा हूं ना, सुन लेना।
آپ ابھی تک بتا دیں गिरफ्तारियां तो अभी तक हो रही हैं भाई इन्होंने तो इनके पास वीडियो सारी मौजूद थी, इनके पास फोरेंसिक का डाटा मौजूद था, इनके पास जीपीएस का अपना सारा डाटा मौजूद था, पकड़ते एक साल तक तो पकड़ नहीं सके इन लोगों को जिनकी लिस्टें थी और उनके साथ जो कुछ हुआ। मैं वकील के हवाले से बात करूं, इन्हें चाहिए था जितने पकड़ ली उनका ट्रायल तो कर देते, भाई उनका चालान ही जमा नहीं कराया। ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हमारी तरफ से नहीं, जब उन लोगों की तरफ से नहीं चालान दिया है। और अगली बात सुन लीजिएगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, अब देख लिया साइफर का बयानिया वो हवा निकल गई, मंडे वाले दिन केस है, इंशाल्लाह बरियत है, नहीं तो रीट्रायल की तरफ जाएगा। इद्दत वाले में जबरदस्ती करके दोबारा अपना मुक्के लड़ाते हैं, खावर मन का बाहर निकला। लेकिन अजहर साहब जैसे आप इनके बयानिए को अभी डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वैसे ये भी तो एक तल्ख हकीकत है ना कि पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, अमरीकी साजिश कहा गया, साइफर के ऊपर एक बयानिया बनाया गया और सुन लेना, और मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू में कहा गया कि एक ही बंदा जिम्मेदार है बाजवा। उसने पूछा कि बाइडेन इंतजामिया जिम्मेदार तो नहीं है, उसने पूछा कि आपने बाइडेन इंतजामिया का जिक्र किया, उसने ज़हन में रख लें ये ना एक बात तो ज़हन में रख लें, जनरल बाजवा साहब हैं, कोई शक ही नहीं इसके अंदर, तो कोई डाउट नहीं है। जनरल बाजवा के बारे में हम नहीं कह रहे, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, बहुत से लोगों ने कह दिया। मैं तो हुजूर सियासत के तजादात आपके सामने रख रहा हूँ, सियासत के तजादात देखिए। अगर आप नून लीग के तजादात गिनवा रहे हैं तो चूंकि बैरिस्टर अकील साहब अभी हैं नहीं, जैसे आते हैं वो खुद जवाब देंगे, तो फिर आप इमरान खान साहब की सियासत के तजादात को भी एतराफ़ कीजिए ना। पहले साइफर पर उन्होंने क्या बयानिया बनाया, अमरीकी साजिश, अमरीकी सफीर, अमरीका ने हुकूमत गिराई कहा ना उन्होंने, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेहदी हसन के साथ परसों का इंटरव्यू है, आपने पढ़ा होगा पूरा। देखिए मैंने देखा है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ। जिस दिन पैमरा ने पाबंदी लगाई है उस दिन प्रोसिक्यूटर ने मान लिया कि साइफर के अंदर यही कुछ था कि इमरान खान को गिराना है, उन्होंने मान लिया, ये मैं नहीं कह रहा। फिर ये उसके बाद उन्होंने पाबंदी लगा दी, फिर वो डोनाल्ड लू का बयान चलाते रहे, जो मर्जी करते रहे, अब तारीख सारी लिखी जा रही है। मैं जिस बात की तरफ आना चाह रहा हूं ना, जब देखा कुछ नहीं बन रहा, फिर रावलपिंडी में एक सहाफी तैयार कराया, वो देखा कि एविडेंस कोई नहीं मिली, उन्होंने एक बनाया कि जनाब वो हैदराबाद साजिश की तरफ पे केस बनाना था। जब वो देखा कि केस नहीं बन रहा, उसके बाद फिर FIA को लगाया गया कि जनाब ये जो अपना चलिए ना ऑडियो चढ़ी है इस पे बनाया। अब इस पे इमरान खान तो जेल के अंदर है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ये तो हम माजी में चले जाएंगे, तो माजी में जाए तो बड़ा तल्ख है हमारा माजी हर हवाले से, तो फ़ायदा कोई नहीं है। मैं ज़रा मौजूदा सूरत हाल पर भी बात आप दोनों से करना चाह रहा हूँ। ये जो डेड लॉक सा आ गया है, वो कहते हैं इनसे बात नहीं होगी, वो कहते हैं हमने डील करनी नहीं किसी किस्म की, तो आगे क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, फिर बात को आगे जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा साहब, ये जो अदालती मामलात हैं या लीगल इश्यूज़ हैं, ये तो अपनी जगह हमेशा से पाकिस्तान में चलते रहते हैं, लेकिन ये जेल बैठी शख्सियत इमरान खान साहब, कैसे पॉसिबल है कि उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट्स हो रहे हों और उन्हें इल्म ना हो? क्योंकि रऊफ़ हसन साहब हूँ या फिर ये दीगर रहनुमा, वो कहते हैं जी उनके इल्म के बगैर ये सब कुछ हो गया। अच्छा देखें, बातें सिर्फ इतनी हैं, मिसाल कि मेरी सोशल मीडिया टीम भी चल रही होती, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो रीट्वीट कर चलते रहते हैं। यानी मैं UK में था, अब इसी तरह एक जैसे सरदार तारक मसूद साहब के बारे में बात आई और रीट्वीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा, मुझे बल्कि बुलाया उन्होंने, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ये कट एंड पेस्ट चीज़ें आई हैं, डाल दी हैं, इसमें मेरा कंसर्न ना मेरा इंटेंशन है ना मोटिव है। मेरी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, लेकिन इस सिलसिले में बात नहीं हो सकी। लेकिन जनरल बातें जो हैं इस हवाले से कि वो इस थाने के ऊपर वो उनका बता रहे थे कि अपना जनरल परवेज मुशर्रफ का वो टेलीग्राफ के कॉलम का जिक्र कर रहे थे, फिर नवाज शरीफ के अपने स्टेटमेंट का, और फिर वो यूट्यूब के ऊपर वो चीज़ें इस तरह की अवेलेबल है। वो अपना सियासी तौर पर हमारी पार्टी के अंदर अगर बात हुई है, वो सियासी तौर पर इस बात को ये लिखे आप कह सकते हैं, लेकिन कंटेंट के हवाले से क्या इमरान खान साहब के पास ना कोई एक्सेस है ना कोई। देखिए मुलाकात के लिए मुझे आज के 1 महीने बाद मैं मिला हूँ, 1 महीना मुझे लग गया उनसे मिलने के लिए। मैंने और जो ये बता रहे थे ना ताताड़ साहब, तो 250 मुलाकातें होती हैं भाई, 5 लोगों को अंदर जाने दिया मुलाकात करने के लिए, वोकला को, 4 फैमिली वाले, 9, और नवाज शरीफ की रोजाना की 26 मुलाकातें हुआ करती, 26 रिकॉर्ड के ऊपर। और आपको दूसरा, अच्छा वो एक और बता रहे थे बात कि जनाब नवाज शरीफ के ऊपर जो है, भैया आपको याद होगा नवाज शरीफ था इश्तिहारी, वो मैंने बैन लगवाया था पैमरा से जाकर, जब वो इश्तिहारी खत्म हुए उनके, हालांकि उनकी इश्तिहारी के दौरान भी तकरीरें वगैरह सारी चलती रही। इमरान खान तो यह नाम नहीं चल रहा, आज भी बानी PTI कहा जाता है, इमरान खान का नाम तक नहीं जाता। और आप ट्विटर देख लें, नहीं हम तो, हमारे यहाँ तो उनका नाम लिया जा रहा है, आप ऐसे ना करें ना, हमारे प्रोग्राम पे बारे में तो आप बात नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो इमरान खान साहब का नाम मैं ले रहा हूँ।
نہیں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اور آپ ٹویٹر دیکھیں یعنی 14 فروری سے ٹویٹر بند پڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹیں ملی ہوئی ہیں ساتھ. کس کورٹ نے ٹویٹر کھولنے کے لیے کہہ دیا مجھے بتا دیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں ہم ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں علیحدہ گیا, کراچی سندھ ہائی کورٹ میں علیحدہ گیا, آج تک ٹویٹر کھل سکا ہے؟ وہ وی پی این لے کے استعمال. بیرسٹر عقیل صاحب کو بھی آپ سن لینا. عقیل صاحب آپ سن رہے ہیں, ایک تو آپ کا رابطہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وقت نہیں دیا گیا. اظہر صدیق صاحب نے تو پوری چارج شیٹ آپ کے خلاف رکھ دی, آپ جواب نہیں دے رہے. جی میں بالکل سن رہا تھا. جامی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے, اظہر صاحب کو بھی آ رہی ہے. جی ٹیکنیکل ایشو کوئی ہوا تھا, آئی تھنک وہ مجھے تو آپ گفتگو کریں, اظہر صاحب کو سن رہے ہیں. جی نہیں, اظہر صاحب نے جو چارج شیٹ لگائی ہے, دیکھیں یہ بالکل بے بنیاد بے جا ایسی الزامات لگائے گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے اگر جا کے کوئی ملنا چاہ رہا ہے اور جا کے ملتے ہیں, معذرت کے ساتھ میں خود وکیل ہوں اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں نے تو کل بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ 50 60 70 وکیل جا کے جب ملتے ہیں, وہاں پہ فوٹو سیشن ہوتے ہیں, باہر نکل کے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, تو پھر ان سے انسٹرکشنز لینے والا وکیل کون ہے جو جا کے انسٹرکشنز دے رہا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وکیلوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اور ایف آئی اے کل رات کا دیکھیں, میں نے پرسوں ترسوں پریس کانفرنس کی اور میں نے واضح طور پہ کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی, آپ نے ملک توڑنے کی دوبارہ بات کی, آپ نے دوبارہ ایک 9 مئی والا واقعہ پاکستان میں رونما کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ وہ پارٹی ہے جو بار بار 9 مئی والے جیسے کیسز دوبارہ وہ کرنا چاہتی ہے افسوس کے ساتھ. تو ان کے ساتھ بات کس طرح کی جا سکتی ہے جو یہ پاکستان کے خلاف ایک پورا ایک کانسنٹریٹڈ کیمپین چلا رہے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ٹویٹ کس نے کی ہے. ٹویٹ بھائی کس نے کی ہے؟ باہر سے ہوئی ہے, اندر سے ہوئی ہے. رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ میں ٹیم بیٹھ کے چلا رہی ہے. کل زین قریشی صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے, وہ کہتے ہیں ان کے علم میں لانے کے بعد ہوتا ہے. بالکل زین قریشی صاحب. اچھا, زین صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا, زین صاحب کی سٹیٹمنٹ باقی تمام رہنماؤں سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. چارج شیٹ ہے ان کے خلاف کہ بانی پی ٹی آئی کی ایما کے بغیر, ان کی انسٹرکشن کے بغیر کوئی ٹویٹ نہیں ہوتی. اور اگر وہ پاکستان کے مخالف, اگر وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف اگر کیمپین چلا رہے ہیں, تو ایسے لوگوں سے قطعاً کوئی بات نہیں. لیجیے اظہر صاحب, زین قریشی صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے نا تہاڈے گلے پہ آ گئی ہے. نہیں دیکھیں جی, دیکھیں جہاں تک زین قریشی صاحب ہے وہ ان کا اپنا ایک اوپینین ہے, پارٹی کا موقف آ چکا ہے, بیرسٹر غور صاحب کا آ چکا ہے, باقی سب لوگوں کا آ چکا ہے. عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا میں گیا تھا, سوشل میڈیا کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے, جو رضاکار طور کام کر رہی ہیں ان کی بھی بڑی تعریف کی ہے. لیکن ایک میں بتاؤں, میں وکیل ہوں نا, میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا نا. اظہر صاحب وکیل صاحب کی بات ہونے دیں. عقیل کیا کہہ رہے ہیں آپ وکیل صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں حوصلہ افزائی ہونی ہے نا, بالکل پاکستان توڑنے کی ٹویٹس کی جا رہی ہیں, 1971 سے اس کو مطابقت دی جا رہی ہے, مجیب الرحمان کو, حمود الرحمان کمیشن کو لایا جا رہا ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی وہ حوصلہ افزائی کرنی ہے اپنی ٹیم کی. حمود الرحمان کے کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دینا, پھر آپ کر دیں پبلک, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دیں. نہیں, اس میں میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ دونوں کی خدمت میں کہ اگر آپ ماضی میں جائیں گے نا, کئی سوالات ہیں ماضی میں ایک سے بڑھ کر ایک, یہ کہانی ختم ہونے والی نہیں ہے. بات ذمہ داری کی ہے, بات احساس ذمہ داری کی ہے, موجودہ حالات کی ہے, اس میں سے حل نکالنے کی ہے. وہ تو ہے ہی نہیں. دیکھیے اجمل جامی صاحب, وہ تو احساس ہی نہیں. احساس ہوتا تو 85 سے یہی پروجیکٹ چلا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر نواز شریف پلے بڑے ہیں, یہ تو سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے. اور 85 سے لے کر آج تک ملک کے لیے کیا کیا آپ کے سامنے, ملک کی ستیہ ناش کر چھوڑا ہے. لیکن سوال ہے کہ آگے ہم نے بات کی تھی. دیکھیں میں نے 5 جون کو 2023 کو لندن میں جب تھا, مجھے میرے گھر پیٹرول پمپ سے حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی, آج تک ملزم پکڑ لیا لوگوں نے. میں نے نامینیٹ کیا, شہباز شریف کو نامینیٹ کیا ہوا, رانا ثناء اللہ کو نامینیٹ کیا ہوا, وہ نقوی کو کیا ہوا ہے, کوئی پکڑ لیا, پرچہ تو میرا ہو نہیں سکا تھا پولیس. اچھا آپ یہ بتائیں مجھے اظہر صاحب, وقت میرا کام میں. بیرسٹر صاحب, عمران خان صاحب تو ایف آئی اے کی تحقیقات کا حصہ نہیں بن رہے, بلکہ اسے ایبسولوٹلی نان سینس کہہ رہے ہیں. لائرز ہوں گے تو بات کروں گا. میں ایک سوال ضرور کروں گا, معذرت کے ساتھ یہ بات. اظہر صاحب بات تو سن لینا. سن لیں اظہر صاحب, سن لیں. آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, تو بات سنیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی طرح نازر کیا تھا, وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کس طرح آئے تھے. ووٹ سے آئے تھے, عوام کے ووٹ سے. نہ کرو اظہر صاحب, انج نہ کرو سر. آپ کی پی ٹی آئی کی اپنی قیادت اب ٹاک شوز میں کھلے عام بتاتی ہے کیسے آئے اور کیا وجہ بنی. جامی صاحب مجھے بتا دیں. اظہر صاحب ہوں تسی اتنے معصوم نہیں ہو. اظہر صاحب آپ اتنے معصوم نہیں ہیں, نہیں ہے اتنے معصوم. آپ اظہر صدیق ضرور ہیں, معصوم نہیں ہیں. جامی صاحب ایک سوال جی پلیز, دوسرا سوال. اچھا عقیل صاحب کا سوال تو لے لینا اظہر صاحب. اب میرے سے سینئر وکیل ہیں. جی اظہر صاحب میرے سے سینئر وکیل ہیں. ایک سوال ہے,
161 کا جب بیان ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا یہاں پہ لیگلی بلانڈ مووی بن رہی ہے یا یہاں پہ سوٹس کا سیزن چل رہا ہے جو کہ ان کو لائر پریزنٹ چاہیے، یا ہم امریکہ میں ہیں یا برطانیہ میں؟ کون سا ایسا ملزم ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بیٹھے ساتھ میرے ساتھ وکیل بیٹھے تو وکیل کی موجودگی میں بغیر میں آئے روز یہاں پہ سہولت کسی کو نہیں؟ چلیے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے. میرا وقت قدر صاحب انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. کسی اور نشست میں آپ دونوں سے دوبارہ بات کریں گے. وقت بہت کم میرے پاس رہ گیا. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. المیہ یہی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب زبان بند کر لیں، منہ بند کر لیں. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان سے بات نہیں ہو سکتی. علیمہ بی بی کہتی ہیں کہ ڈیل تو ہم نے کرنی نہیں. اب بتائیں آپ نے کیا کرنا. یہ ڈیڈ اینڈ ہے جہاں پہ اب آج ہم پہنچ چکے ہیں. مقدمات ہیں، اس کے اوپر حکومت جوڈیشری کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، اور جو سفر کر رہی ہے اپوزیشن وہ کہتی ہے جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. یہ کہانی تو ختم نہیں ہو رہی فی الحال، لیکن میرے معاشرے کی، میرے ملک کی اصل کہانی کیا ہے؟ میاں والی کی ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. میاں والی کے ایک اسپتال میں بند اسٹور سے، جو اسٹور ہوتا ہے اسپتال کے اندر، مریض مردہ حالت میں پایا گیا ہے. اور یہ جو ڈی ایچ کیو ہے میاں والی کا، وہاں کا واقعہ ہے. جمعرات کا روز یہ ایک بزرگ کی مسخ شدہ لاش ملی ہے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ فروری میں ریسکیو 1122 کے اہلکار تحصیل عیسیٰ خیل میں ایک حادثے کے بعد ایک زخمی بزرگ کو ڈی ایچ کیو اسپتال لے کے آئے، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. اسے وہاں ڈی ایچ کیو کے جنرل وارڈ میں منتقل کیا گیا. علاج معالجہ شروع کیا گیا. اس مریض کی شناخت محمد علی ولد محمد آصف کے نام سے ہوئی. ان کے قیام کے دوران کوئی رشتہ دار ان سے ملنے نہیں آیا. کہا جا رہا تھا ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یہ خود سے اپنا پتہ نہیں بتا پا رہے تھے. لیکن چند روز پہلے سیکٹری ہیلتھ مائی لارڈ جب وہاں پہنچے لارڈ صاحب دورہ کرنے سیکٹری ہیلتھ، تو ان کی آمد کے موقع پر کہ یہ مریض شور نہ کرے کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، اسے اسٹور روم میں لاک کیا گیا، کنڈی لگا دی گئی. وہ چلے گئے، دورہ ختم ہو گیا. چند روز بعد جب تعفن پھیلا، مریض اندر جاں بحق ہو چکا تھا، اس کا قتل ہو چکا تھا نہلی کی وجہ سے، پھر علم ہوا یہ تو وہ مریض تھا جسے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا. انکوائری بیٹھی ہے محکمہ ہیلتھ کی ذمہ، لیکن اصل ذمہ دار جو ہیں ان کا تعین نہ ہوگا نہ ہونے دیا جائے گا. یہ ہے میرے ملک کی اصل کہانی اور اصل المیہ. میاں والی کا شفا خانہ قتل خانہ بنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.